y'ububasha kandi y'urukundo. Wewe ni Mungu mwenye rehema tena mwenye upendo. Uri Imana y'icyubahiro. Wewe ni Mungu mwenye heshima. Uhoraho nyir'ingabo. Baba mwema. Data wa twese uri mu ijuru. Baba uliye mbinguni. Tunasubiye kuza imbere yawe. Tunakuja mara tena mbele zako. Nakwereka Papa nyir'ingabo ijambo. Nakuonesha Bwana majeshi. Ndiyo kumva ijambo. Naweza kusikia neno. Hatabayeho ububasha bwawe. Kama hakuna nguvu zako. Ega ndiyo rishikiza. Naweza kulifikisha. Ikimaze mu mitima y'abantu. Na kuwa na faida katika mioyo yao. Hatabaye guherekezwa n'inkomezi zawe. Kama hakuna kusindikizwa na nguvu zako. Ico gituma nirukanye abazimu n'abadayimoni. Ndio sababu nafukuza mizimu na mapepo. Ico gituma avuga ngo presence y'Imana ibenga. Ndio sababu naomba upo. Ariko ndataramu ububasha bwose bwo. Kwa hiyo nafukuza nguvu zote za giza. Icokorwa cyose mwiba. Nakemea kila ambacho kinaweza kufanya kwa sisi. Nakaribisha roho. Nakaribisha jambo lako. Nakaribisha neno lako. Nakaribisha mafuta yako. Nakaribisha upako wako. Urakoze turakenda. Asante tunashukuru. Mafuta yo kuvuga. Upako wa kusema. Mafuta yo kumva. Upako wa kusikiliza. Isigaye cyubahiro kibicawe. Heshima zikurudishwe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Numunsi sijambo. Neno hili na neno. Jambo ryankoze ku mutima gusa. Neno ambalo limegusa sana kwenye moyo wangu. Ijambo rivuga ngo mumarire ibyo ducamo byose. Neno nasema pamoja na yale yote ambayo tunapitia. Dukwiye gushikama mu mana. Tunatakiwa kuwa kamili katika marire ibyo uri kurashikama ugira gucamo byose. Pamoja na yale yote ambayo unapitia mu Kirundi ciza marire nyikuyeho nibaza kari ibyo twoba turiko turacamo byose. Kwa Kirundi kwa Kizuri ni kwamba kwa pamoja na yale yote ambayo tunaweza kuwa tunapitia. Dukwiye gushikama kuko ejo ni heza. Tunatakiwa kuwa kamili sababu kesho ni pazuri. Ibyo uri kuracamo byose. Kwa yote ambayo tutaweza kunapitia. Ndakimeza gushikama. Tunatakiwa kuwa kamili. Gushikama mu mana yawe. Kamili katika Mungu wako. Imana wabonye. Mungu abalimo. Imana yakwiyeretse. Mungu abalidhinisha kwa. Imana yagize ukayibona ukayimenya. Fanya jambo ukamuona. Umuze dukomera amashi menshi cyane. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Bwana asifiwe. Ijambo umega riraremereye. Umega rirakomeye rwose. Ariko narabonye aho hambere. Abadame, abamama bashobojwe gushikama. Kandi mu rugo rwabo bari bafashwe nabi. Kuko ntibifuza guta abana babo. Kuko bari bazi ko abana babo babaho nabi. Bashaka motivwa n'abana bavyaye. Urugo rubaremereye. Kugerageza basabwa imbabazi n'abanega babo. Babaho ubuzima bwo gukundwakazwa n'abagabo babo kubera bihanganye bagashikama. Wakaishi maisha ya kupendekezwa na waume zao na mabwana zao sababu waliishi maisha ya kuvumilia. Nabonye abantu barose akazi bashomereye. Niliona watu wenye walipata kazi wakiwa wamepitia katika hali ya kukosa kazi muda mrefu. Abafatwa nabi ku kazi. Alafu wakashikwa vibaya kazini. Ariko bamotivwa na sare n'umushahara bahembwa kuko bazi imuhira kakakintu kiriyo bibaha gushikama biheraheza basabwa imbabazi na bashebuja kandi babafata neza. Wakawekwa nguvu na moyo kutokana na mshahara ambao wanapata kwa kazini sababu wanadai kwamba nyumbani hakuna kitu. Wakamalizia wakiomba msamaha na mabosi. Biba ngombwa ko bafatwa neza. Vikawa lazima washikwe vizuri. Abantu bashikama. Watu ambao wanakuwa kamili. Na abantu babize isaha y'Imana. Ni watu ambao wanakuwa na amini na kutegemea saa ya Mungu. Ikintu bahaye umutima cyabahaye discipline yo gushikama. Wakiwa na kitu ambacho kipatia moyo na kiwapatia malezi ya kuwa imara. Akava muri logique ibyo babonesha amaso. Na wakatoka katika hali ya kuona ya muri
arakeneye na papa na mama yatari ibyago bimushikiye. Panakuwa panahitajika baba na mama kama sio matatizo ambayo yanamtokea. Hari nubwo amaze gukura na hivyo akishakomaa hari ibihe yisanga akeneye gufashwa. Kuna nyakati ambazo tunajikuta ni lazima asaidiwe. Akarera hari igihe umuntu arwara ntashobora no kwisegura ntashobora no guhaguruka akeneye abamuterura bakamujyana mu bitaro bakanamufasha kumurihira. Kwa mfano mzuri, kuna wakati mtu anagonjwa alafu anajikuta kwenye nalala, hawezi kuwa mwenye kujinyanyua, hawezi kujisimamisha, alikuwa anahitaji watu wa kumsaidia mpaka ampeleke. Hari igihe umuntu abura umwidegemye agafungwa akeneye abantu bamuraba afunzwe bakamushigikira gushika asubiye kuronka umwidegemye. Kuna wakati mtu anapoteza uhuru, anafungwa jela, wakati anapofungwa anakuwa anahitaji watu wa kuja kumuona na kumtia moyo. Muyandi majambo umuntu arakeneye abantu. Kwa maneno mengine mtu anahitaji watu. Kandi isi jewe nawe tuvukiyemo ntiyoroshe. Tena dunia na wewe tunazaliwa ndani si rahisi. Isi iri mu bihe bya nyuma. Dunia iko katika siku za mwisho. Abayibakorera bameze nk'abataye ubwenge. Sasa wenyewe wanaishi katika dunia hii wanafanana kama vile wameproduza akili na fahamu. Baguma barwana na logique birwanirira bacanga nk'abasa nk'abantu bacanganyikiwe. Wanapaki wanapigana na logique wakijipigania wanakuwa kama vile watu ambao wamechanganyikiwa. Kubera stress z'ubuzima abantu barazimana ariko rimwe na rimwe barabivamo ubwenge bwabo bukagenda mu byiyumviro bidasanzwe byo kwigwanirira. Kutokana na stress ya maisha watu wana akili, lakini hivyo vyote wanavitoka hemo wanaenda katika akili na hali ya kujipigania. Kandi umuntu atanguye kwigwanirira ibyo gushikama mu Mana birapunguka. Biro mucyanye ngo birapunguka. Na tena mtu akishanga kujipambania mwenyewe mambo ya kuwa kamili katika Mungu vinapungua. Kubera umuntu aba yiyumvira cyane kandi si bibi. Tena sababu mtu anaishi akifikiria sana tena sio kitu kibaya. Mugabo hari ibindi utoshoboza ubwenge bwawe n'ingufu zawe n'amashuri yawe ugomba gushobozwa n'Imana kuko biba byakozwe n'umurwanizi cyangwa umurozi. Lakini kuna vingine ambavyo hauwezi kuwezeshwa na akili zako na nguvu zako na masomo yako. Unakuwa unahitaji nguvu za Mungu sababu wewe ndio anaweza kupigania. Lero ikintu cya mbere gituma Satana tugwanya kugira tugire stress acho cyatumye izana ibihe bya nyuma nukugira nidushikame mu Mana neza. Sasa kitu ambacho shetani alileta ili tuweze kuwa na stress katika maisha yetu, alileta hali ya kupoteza kuwa kamili katika Mungu vizuri. Turaririmba neza, tunaimba vizuri, tunacurangira imana neza, tunapiga vyombo vizuri. Ariko kugira ngo uzoshikame mu ishengero Imana ikugomba. Lakini uweze kuwa kamili katika kanisa ambalo Mungu anakuhitaji. Kugira ngo uzoshikame aho Imana igushaka. Ili uweze kuwa kamili mahali ambapo Mungu anakuhitaji. Kugira ngo uzoshikame mu muhamagaro Imana iguhamagara. Uweze kuwa kamili katika wito ambao Mungu anakuita. Girongi chae. Mwambie jirani yako atakira mafuta ya kushika. Eti upokea upako wa kuwa kamili. Urabimenya zizigamiye ubugingo bwanje kuva none niteka ryose uri Mana ya. Umuntu ashikama mu Mana, mtu ambaye ni kamili katika Mungu, n'umuntu agerageza ibyo ashoboye, ni mtu mwenye anajaribu yenyewe na wewe. Ibyo adashoboye stress ziwe akazihereza Imana, na bila ambavyo hawezi stress zake anamkabidhi Mungu. Agafata iminsi yo kuba mbere y'Imana, anachukua siku za kukaa mbele za Mungu, akavuga ati Imana aho ngeza naha, na kumwambia Mungu mahali ambapo nafikisha ni hapa. Akareka Imana nayo igakora ibitangaro kugira ngo imwiyereke ayimenye nk'Imana, na kumuleta Mungu na Mungu naye anafanya miujiza ili aweze kujirisha kwake kama kweli Imana ikamutambutsa ibyo tokwitambukije. Alafu Mungu anamvukisha bila ambavyo angeliweza kujifukisha mwenyewe. Si vibaya kufikiria, si vibaya kupigana. Ariko icyo numva no ufasha, lakini chenye naweza nikakusaidia leo, nukugirira Imana confiance birakenewe cyane, ukabaho ushikamye, ni kumwamini na kumtumaini Mungu na kuishi ukiwa kamili. Kuko abantu bashikama mu Mana n'abantu bafitiye confiance Imana ijana ku ijana. Sababu watu wenyewe nakuwa wakamilifu ni watu wenye kuwa na matumaini kwa Mungu mia kwa mia. Hata kama mtakuna pita katika magumu, ugomba kwiyegereza Imana, unatakiwa kumsogelea Mungu. Narabonye mumunda kubatera inkuru, napendaga kuwapiga story, yarankoze ku mutima, ilinigusa kwenye moyo wangu. Narababwiye ko nabayeho ivy'Imana navyemera, nilimwambia kama niliwahi kuishi bila kuamini mambo ya Mungu. Navutse abavye abantu nta mwanya baduho dutwara mu rusengero, nilikoma nakuza abavye badutwara mu rusengero, nilikoma wazazi wakitupeleka kanisani. Muri vacances badutwara ruguru tugasengera ku misiyoni aho data yasengeye naho sogokuru wanje yasengeye. Katika likizo walikuwa napeleka huko milimani, wanatupelekea kwa mahali ambapo babu yangu na baba yangu walikuwa naombea. Mugabo ila ngura ivy'Imana nibaza ko ari ibintu by'abantu
ari association z'abantu. Nikakomani kifikiria kwamba mambo ya kimungu ni mambo ambayo ametoka kwa akili za wanadamu, ni shirika. Ababyeyi batakoze. Hakuna chenye wazazi hawakufanya. Ariko igihe kimwe je n'umugore tujya muri stress. Lakini siku moja mimi na mke wangu tukaingia katika stress. Turafatwa, tukabanwa. Izari nguvu zacu zitwa $1 zirahera, amafaranga aradushirana, turi mu mahanga twafashwe dufunzwe. Keji kulikuwa naitwa nguvu zetu dola zikaisha. Hapa tuko katika kwenye mataifa, kwenye nje ya nchi, tukafungwa. Sinzibagirwa hano badufungiye, izina ryaho ntirizova mu mutima wanjye, bahita ngo ni Makamaku. Sitokufa nimesahau mahali ambapo tulifungiwa, jina lake palikuwa linaitwa Makao Makuu. Badufunga ndibuka na prison kwari kumanuka muri cave batwinjiza. Nakumbuka kwamba na jela ilikuwa ni kushuka kwenye cave. Kuva mvuka hoho nyene niho nafunzwe. Tokea nizaliwe hapo tundo kwenye niliwahi kufungwa. Urumva fungiwe mu mahanga, unasikia kama nafungiwa nje ya nchi. Kandi fungiwe n'umugore, funganywe n'umugore. Na tena nafungiwa pamoja na mke. Igihe umugore akubita amavi hasagase. Wakati mke anapiga magoti chini na kuomba. Jewe nari muri logique y'ubwenge, aha hantu ndaca mu kiyo, aha hantu ndabigenza gute. Mimi niko natumia akili zangu, nafikiria hapa ndapita kwenye kiyo, hapa ndafanyaje mimi? Aha tuzohava gute? Hapa tutaachiwa aje? Ubundi na wari stress ariko arazihereza Imana korora mosozi. Mwingine na stress kuna mkabidhi Mungu akimwaga machozi. Gateba ndabona ko ibyo ari hakora ari byo byonyine ari solution, ntangura kubwira Imana ni Imana. Nahoraga mufasha gusenga. Ni Imana. Ibi bintu umugore ari kuvuga ubyumve neza. Nikapia kipindi nikaelewa ya kwamba bila vyenye niko nasema ndio vya maana zaidi ya vyenye niko nafikiria. Mpaka nikamwambia Mungu, huyu mwanamama vya niko nasema umsikilize vizuri. Wibaza ko narishikiwe niki? Unadhani kama niko nimetokewa na nini? Nani ntanguye guha confiance gati Imana? Nilikuwa nimeanza kubera mbona nta solution yindi hari. Nilikuwa nimeanza kumtumaini kidogo Mungu, sababu nilikuwa naona kama hakuna nyingine suluhisho. Kandi ndi umupagani, na tena mimi hapo niko pagani. Ntanguye kwemera wa mudamu. Sasa naanza kumwamini ule mama. Yahora sengera nsinzire nkamukura nkamubwira nti je nago ndi satani. Alikuwa ananiombea nimelala na afu namtoa mkono ati mimi sini. Ubu rero ndiko ndamufasha. Sasa hivi niko namsaidia. Maana umviriza ivyo uyu mugore asenga. Mungu umsikilize huyu mwanamama biko naomba. Urabona turafunzwe. Unaona kama tunafungiwa. Hano ntitwohava. Hapa tuwezi kupatoka kweli. Sio sinzi gusenga byinshi. Mimi sijui kusenga. Ariko umviriza uyu mugore. Lakini msikilize huyu mwanamama. By'ubwenge byavuyeho. Mambo ya akili yamekwisha ondoka. Na kubari uyu muntu arakeneye umurero. Nimekwambia kwamba mtu anahitaji mtu wa kumsupport na kumuunga mkono. Ukuriho nacho nzotinya ibiri imbere urabimenya uzigamiye ubugingo bwanje kuva none iteka ryose muri Mana yanje. Hari igihe bikenerwa kugira confiance Imana. Kuna wakati inakuwa inahitajika umtumainia Mungu. Gushikama mu Mana uri kuraca muri stress, ubamaze guta kwanza logique yawe n'ubwenge bwawe n'ingufu zawe, ugahereza confiance Imana. Kumtumania Mungu ukiwa kunapita katika stress, unakumesha acha mambo ya akili zako na kumtegemea Mungu. Naho woba uri kuraca mu bikomeye. Hata kama utakuwa unapita katika magumu. Kuko bituma Imana, sababu vinafanya Mungu. Imana irabona ko waigize ya mbere. Mungu anafikiria yona ya kwamba umemfanya wa kwanza. Waihaye confiance. Kwamba umemtumaini yeye. Bikaguha gukunda Imana. Alafu binakumpatia kumpenda Mungu. No gushikama. Na kuwa kamili. Kuko Imana ntibyirengagiza igira ikikoze ngo uyibone. Sababu Mungu hawezi kupuuzia, anafanya jambo ili wewe upate kumuona. Nta kintu gishimisha Imana cyangwa kinezereza Imana ngo gushikama kandi uri mu bibazo. Hakuna chenye kinamfurahisha Mungu au kumpendeza Mungu kama kukuona wewe ukiwa kamili na uko katika shida. Nta kintu cyoshimisha Imana nko kubona ishengero ryacu dushikamye kandi turi muri stress zo mu bihe bya nyuma. Hakuna chenye kinaweza kumfurahisha Mungu kama Mungu kuona kanisa tunuko kamili na tuko tunapita katika kipindi siku za mwisho. Imana ngo kubona twemera tugafata uburyo bwacu n'umwanya wacu tugashikama mu mihamagaro, tugashira hejuru ishengero mu cyubahiro cyayo, mu cyubahiro cyayo. Hakuna chenye kinaweza kumfurahisha Mungu kama kuona tunatoa muda wetu na pesa zetu, tunatumikia kanisa na tuko katika shida kwa ajili ya heshima zake, kwa ajili ya heshima zake. Kweli Imana irabizi neza kugusumbya kisi itatworohereje. Sababu Mungu anafahamu vizuri zaidi yako kwamba ulimwengu huu tunapitia kiona, tukabicamiraba, tunapitia akitizama Mungu ntibisinziriye, anakuwa halali, ifitamasi imbere, Mungu
anaweka macho yake mbele. Mungu anayo macho yote mawili. Gusa ifite isaha yayo ku buzima bwawe. Ila tu ana saa yake kwa maisha yako. Itandukanye n'isaha wambaye ku minwe. Ambaye ni tofauti na ile saa yenye umevaa kwenye mkono. Mumudire dukomera abashimishije cyane. Tupige makofi mengi sana Mungu.